मारुचंदी कांदुचंदी एटा गोटे प्रश्न पुअर माइब जी बोपार माइब से एटा गोटे इे पांचटा छटा अच्छी लाइन क्लियर हो जाए भाई झील पिला ने मारुछंदी कांदुछंदी मु खाली भाबुची ए गारे प्रश्न आ सरी ना बेलू को बेलो प्रश्न अधिका जेतला आसीबू 30 रु अधिका पचारू जदी जे बळ गाउ की कोडा कहू जदी कोडा नाइ कण सब जाय कहि परछु सब जाय तो कहि परनु बुझे बुझे जिया कथा मु एटा गोटे कहि दउ जाक कहि दियो ए जो कांदु छंदी मारू छंदी कांदु छंदी नारी माने मारू छंदी कांदु छंदी हां केनी मु गोटे अल्प समय भीतर कहि दिबे के 10टा 8टा प्रश्न अछि हां टिके हल्ला बंद करो पुरान तो सारीवा ए गुडे करे साध हां नारी माने मारू छंदी कांदु छंदी आ मारू छंदी कांदु छंदी पुणी जते नारी ए कथा कहिबा क्या सुंदर विस्तारी पंडित मंडली शुणिबे कर्ण डेरी बैलोचन नाम रे एक राक्षस राजा मध्यपुरे दुर्दक्ष ताकू मारिबा पाई मने करिले विचार ब्रह्मांग मालरू जात मालती नारी बर निजे नारायण मालती रूप हेले बैलोचन सुर मारिबा इच्छारे एते गई मुनि देवन हरि मालती रूपे बनरे विहार करी बसिले वृक्ष मूल रे प्रभु नारायण मन दे शुणिबे मो पंडित जन मुर्गया गुआसी थिला राजा बैलोचन केते बन बुलिला मुर्गन पाइला मालती कन्या को बन रे भेट हेला आउ देखिला असुर सुंदरी युवती ताकू देखी राक्षस राजा हेला तृप्ति केउ देश घर की नाम गो तुम्भर एकाकिनी बसी अछ वन मध्यर सुनिन नारायण धीरे कहंदी राक्षस राज मोर नाम मालती बापा नहीं किए मो माँ नहीं किए एकुटिया बन रे बुलु छिटिकिए शुणी बैलोचन मुरुकी हसिले तोर किए नहीं मु रही अछि बाला मते विवाह कर तोर बापा नहीं कि माँ नहीं ये निजे नारायण मालती कन्या रूप रे अछन मालरू जात होइछंती ठाकुर मालरू बैलोचन को मारिबा पई ठाकुर निजे नारी रूप धारण करी बसिबारु बैलोचन कहला मते विवाह कर से कहला मु कालिया नागुणी मते रखी पारबो त मु हेले लक्षण विसर हां तते गद देगी बसियो करी कालिया नागुणी लक्षण मिश्र ये लक्षण मिश्र ये कालिया नागु ये लक्षण पद केमती कहू जे हां रखी पद कहला हाँ सत कथा तू कालिया नागुणी हेले मो लक्षण मिश्र गद देई तते करी देई बसियो ताहले जीवी जे मु जेते बेले जहा मागी मत मते तू दो राजा को नारायण मालती रूप रे कहिले मु जहा मागीबी तू मते दो केते बेले नाही करू जहा पचारबी तू सत कथा को ठीक अछि ए मालती रूपे नारायण को नेई गला बैलोचन असुर घरे रहिले जिमिति माया रे ता मन को बुझेई देली बुझौ बुझौ अनेक दिन नारायण रहिले किंतु बैलोचन मारिबा कथाटा काकू जणा नै निजे तो ब्रह्मांकर हेतु नै आउ ब्रह्मांकर हेतु नै बैलोचन मरिबो किमिति मरियो नारायण पचाले बैलोचन मरिबो किमिति ब्रह्मांकर मोर हेतु नै केबे ताकू किमिति बर दैछि हेतु नै बरदा किन दे दो आगे देखंतु ब्रह्मा बर दैछंती किंतु तार हेतु नै नारायण मालती ऊपर मिछे मिछे गर्भ आसाई गले अरे 8 मास गर्भ हेले नारायण मिछरे घरे बसिले आहे नाथ मोर मुर्ग मांस रे मन रही बोइले बनरू मारिन मुर्ग मांस मते आनी दियो गला माली मालती कन्या नारायण पुणी स्वामी को करिले ओली फाल्गुन मासरे दोल पूर्णमालो चैत्र मासरे दंड भैता
ବାହାରକୁ କାଳୁ ମଲାଣି ଏ ବୋଲାଉଛି ଷଣ୍ଢ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ମିଛେ ମିଛେ ଗର୍ଭ ଆସେ କହିଲେ ମତେ ମୃଗ ମାଂସ ଝୋଳ ଟିକେ ଦରକାର ନାରେ ଅସୁର କହିଲା ଏ ଛୋଟ କଥା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି ଏତେ ବୋଲି କରି ପାମର ଅସୁର ଧରିଦେଲା ଧନୁର ବାଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନର ବନକୁ କଲା ଗମନ ଖୋଜିଲା ଗଣ୍ଡା ମୃଗ ପୁଣି ବନରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଥକି ଗଲା ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ବେଳ ଛାଳ ଗଲାଣି ରେ ବହି ଦେହକୁ ସୁନ୍ଦର ମଇଁଷିଆ ଯାଦୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ଉକୁଣି କାନକୁ ସୁନ୍ଦର କାନ ପାଚିଥିଲେ ନାକକୁ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗାଣି ଚାଟି ଦେ ଯିଏ ବଡ଼ ପାଖକୁ ଏ ପୁତୁରା ଇଏ କହୁଛି ହାଇରେ ଯେ କହୁଛି ଚାଟି ଦେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ନାଇଁ ଭଲ ଧନରେ ମୃଗକୁ କୋଢେଲେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମିଛେ ମିଛେ ଗର୍ଭବାସ ଆରେ ମଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ କରେ ଉକୁଣିଟେ ଜାତ କରିଲେ ଜଗତରେ ଆରେ ଉକୁଣି ମୋର ବୋଲ କରିବୁ বৈলোচন মুন্ডরে যাই কামুড়ি আজ্ঞা মাত্র করে হে গলা উকুনি আজ্ঞা মাত্র করে তো গলা উকুনি বৈলোচন মুন্ডে প্রবেশ হেলানি দৈবরে হইছিলা পুনি খরা কাল দেহ যা করে পুনি কম্পি যায় ছাল উঠুল বুড়ি বসে মো গোদড়া গড়কু ঘসে পুনি চোবাই দেলা অসুর মুন্ডকু রম্পা রম্পি কোলা নিজর দেহ ছাল তো ହେଇଛି କୁକୁଣିଆରେ ଚୋବଉଛି ନାରାୟଣ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡା ଗଲେ ଚୋବଇଲା ଯେମିତି ବିଚାର କଲା ଅସୁର ବୋଲା ଉକୁଣି ଚୋବଇଲା ଧନୁ ଧରି ପାରିଲାନି ବୋଲେ ମୋ ଭାରି ଜାମା ଲତି ମୋ ଉକୁଣି କାଢିବ ଜାଗ୍ରତ କରି ଉକୁଣିକୁ ମାରିବ ଏତେ ବୋଲି ଅସୁର ଆସିଲା ବାହୁଡ଼ି ଏତେ ବୋଲି ଅସୁର ଆସିଲା ବାହୁଡ଼ି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ନରହରି ବୈଲୋଚନ କହିଲା ରେ ମୋର ବାଳା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପକିଏ ଚୋବାଇ ଦେଲା ହଇଲୋ ମୁଁ ତ ମାଇ ପନାଇ ରେ ହେଲା ହଇଲୁ ହଇଲୋ ଗୋଟେ ଥର ଲୋକ କରୁନୁ ରେ ବହୁତ ସମୁଦିରା ହେବି ନାଇଁ ମୁଁ ବୈଲୋଚନ ତୁ ମାଳତୀ ହଇଲୋ ଏ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଚୋପଉଛି ଅସୁର ବର ପାଇଛି ତଳେ ମରିବନି ଉପରେ ମରିବନି ଦିବସେ ମରିବନି ରାତି ନମ ମରିବନି ଜଳେ ନ ବୁଡିବ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରେ ନ ପଡିବ ପବନ ଘାତରେ କେବେ ନ ଉଡିବ ଦେବତା ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ତିଆର କେଉଁଠାରେ ନ ମରିବ ସେ ଅସୁର ମରିବ କେମିତି ପଚାରିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲା ହଇ ଉକୁଣି ଚୋବଉଛି କାଲି କିଏ ହାଣ୍ଡ ତମେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ମୁଁ ବଡ ଦୁଃଖ ପାଇବି ଭାରି ଯାଇକିରି ମାଳତୀକୁ କହିଲା ବୈଲୋଚନ ମୋ ମରଣ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ମାରିଦବ ମତେ ନାରାୟଣ ହସି ହସି ମାଳତୀ ରୂପରେ କହିଲେ ତମେ କଣ ଅମର କି ଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲି ମରଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବ ତମେ କହୁଛ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ କାହାକୁ ନାହିଁ କହିଲା ନାଇଁ ଲୋ କାହାକୁ ହଇଲୋ କାହାକୁ ହେଇଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳ ବାଳ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ବାଳ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଳୁଆ କି ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଲେଇବ ମତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ପିଟିବ ପିଟିଲେ ମୁଁ ମରିବି କିଏ ଅଛି ଏମିତି ବଳୁଆ ମୋଠୁ କିଏ ଅଛି ହଇଲୋ ଯାହା କରୁ କରୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡା କାଢି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମାଗିଛି ତଳେ ମରିବନି ଉପରେ ମରିବନି ଇଏ ମାଳତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଢୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅସୁଟା କୋଳରେ ତାକୁ ବସେଇଲେ ତଳ ନାହିଁ କି ଉପର ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଉକୁଣି କି କହିଲେ ପିଙ୍ଗଳ ବାଳ ନ ଜାଣୁଛି ରେ ଉକୁଣି ତା ଭିତରେ ଆଜି ଯାଅ ପଶି ସେ ବାଳୁଲା ଦେଖା ବାପ ସେ ପିଙ୍ଗଳ ବାଳ ଭିତରେ ଉକୁଣି ଟିକେ ଯା ଉକୁଣି ଗଲା ସେଇଟାକୁ ଚୋବେଇଲା ଏଇଟାକୁ ମାର ବୋଲି ଦେଲା ବୁଝାଇ
କଥା ଜାଣିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଉକୁଣି ଯୋଉ ବାଳ ତଳରେ ରହିଛି ସେଇଟା ପିଙ୍ଗଳ ବାଳ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପିଙ୍ଗଳ ବାଳକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନରହରି ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନରହରି ପିଙ୍ଗଳ ବାଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ଧରି ସାତ ବେଣ୍ଟି କରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବ ଦେଲେ ପିଟି ଦେଲେ ଗାଳି ଗଲା କଣ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଲେ ତ ମଜା ତ ମା ଭଉଣୀ କି ସୁଧ କି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଲେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ପିଟି ଦେଲେ ଅସୁରର ମୂର୍ଧନା ଫାଟିଗଲା ଉକୁଣି କର ଯୋଡ଼ି କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଲାଗି ମାରିଲ ପ୍ରଭୁ ଏ ବୈଲୋଚନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଲ ମାରି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ପଡ଼ି ଶୁଣି କରି ନାରାୟଣ ମୁରୁକି ହସିଲେ ତୋ ଲାଗି ଅସୁର ମୁଁ ମାଇଲି ବୋଇଲେ ତୋର ମୁକ ତୀର କଥା ଶୁଣରେ ଉକୁଣି ଯିଏ ତୋତେ ମାରିବେ ଲୋ ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିଲେ ତୋର ମୁକତି ହୋଇଯିବ ଏଣୁ ନଖକୁ ମା ଭଉଣୀ ଧରନ୍ତି ବୁଢ଼ ଗିଆ ଚିତା ବୁଢ଼ ଗିଆ କରି କାନ୍ଦିଲେ ସେ ମୁକତି ମା ମାନେ ଉକୁଣି ଗୁରେ ଯେବେ ମାରନ୍ତି ମାରିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଥର କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଉକୁଣିଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି এইটা লেখিলা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হে বাবু মানে শুনিল এ প্রসন্ন কেতেক প্রসন্ন তো বাকি রহিছি আউ টিকিয়ে গলে প্রসন্ন কহিবা কিছু গোটে গোটে যাও এইটা গোটে প্রশ্ন হলা যে